Sekarang kita bicara soal kita buat video na dalde ini jauh berita itu posto oleh post ba bukan ceng unboxing kangen dalde mo langsung sekarang niang hawo ada video hawo na niang hawo mo mungkin mau yang sekarang kasih hawo mo mungkin niat subscribe orang bakat mo nampaknya mo nampaknya langsung video ko kesyong ini bo idol jelas video ko niang na yan suka mo perang ingin bija angni supao bija kisah bo order supao ramai takana watch order katura ugura katunara supara wadikin am bija lo cek kacinga jangan langsung misukin na langsung yang mo jol dan langsung video ko jol niang na niang bo unboxing katkan mo wadikin supao mo my Flipkart ichiba logo Flipkart ni ichiba logo Flipkart ni mungkin dengan jika jauh yang nanti kita side down ni dengan yang kita di shop promo oke ya mana semua mungkin China deh apa ya YouTube microphone interview rana betulnya nama ada blogging short video na chulnya na mungkin ayo ya kita bikin tiga ini na yang bo maya kan jozo microphone yang na jadi apa mau kayak jadi bos pura disan yan mau dong jujuk leka dong jukon yang bu kita apa ikut ya no degi step dosa anu jukmu anu ada kisah beli ya mobil में बाओ छट लंगेन आरो या टाइप सिंगसा मनगेने एना आरो गिसाबो मन छापजांना येनि मामन दंजो ya lekha mari ki use खालामनांगोन वो खन सियातमु आरो गिसा ये चार्जर ungin चार्जर ungin चार्जर ये चार्जर mo ini yang charger baru ini lagi mau dulu sentuh my microphone mo it wireless microphone mo ini mo langsung anak teman kan aru blogging kak berang nanti nang cuma teman tak berang deh wandikin dalsan dan nade iasan mo langsung ini kan